हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं शालू। इस चैनल पे मिलते हैं फैशन, मेकअप, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस। आपको मिलते हैं मेकअप ट्यूटोरियल्स, प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू मेकअप। एंड आज की वीडियो में करने वाले हैं हम ये गॉर्जियस सा मेकअप लुक। मुझे जरूर बताना कि कैसा लग रहा है। आई लव दिस लुक, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ किया है। दिस मेकअप लुक इज विदाउट फाउंडेशन। यस, मैंने इस मेकअप लुक में फाउंडेशन यूज नहीं किया है, ये जस्ट कंसीलर लगाया मैंने और उसके साथ ये मेकअप लुक अचीव किया है। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो जाता है, मैं इतना ज़्यादा बात करती हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Life's all about balance, and real love takes practice. We know accidents happen, but my love's on purpose. Reciprocate the feeling, find peace beneath the surface. Everything's peachy, everything's peachy. Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? दिस वॉज माई फाइनल लुक। सारे ही प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। अगर मेकअप लुक अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और अगर कोई वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं आप। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? ऐसे ही मोर मेकअप ट्यूटोरियल्स के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ग्लोइंग, स्टे कॉन्फिडेंट, बाय।